अगस्त में खुर्दा महंगाई में इजाफा 7% तक पहुंची शरह। अगस्त में खुर्दा महंगाई में इजाफा 7% तक पहुंची शरह। अगस्त में खुर्दा महंगाई में इजाफा 7% तक पहुंची शरह। खुर्दा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन। खुर्दा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन, इजाफा इंक्रीज। 7%, 7%, शरह रेट। अगस्त में खुर्दा महंगाई में इजाफा। अगस्त में खुर्दा महंगाई में इजाफा। रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड इन अगस्त। अगस्त में खुर्दा महंगाई में इजाफा। रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड इन अगस्त। 7% तक पहुंची शरह। रेट रीच्ड up to 7%. Rate reached up to 7%. नई दिल्ली एजेंसियां। नई दिल्ली एजेंसियां। न्यू दिल्ली agencies. New Delhi agencies. खुर्दा महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद अगस्त में बढ़कर 7% हो गई। खुर्दा महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद अगस्त में बढ़कर 7% हो गई। रिटेल इन्फ्लेशन accelerated to 7% after reversing a 3-month downtrend. खुर्दा महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद अगस्त में बढ़कर 7% हो गई। रिटेल इन्फ्लेशन accelerated to 7% after reversing a 3 months downtrend. जुलाई में यह 6.7% थी। जुलाई में यह 6.7% थी, जबकि एक साल पहले यानी अगस्त 2021 में 5.30% थी। In July, it was 6.7%, while a year earlier, that is in August 2021, it was 5.30%. जुलाई में ये 6.7% थी, जबकि एक साल पहले यानी अगस्त 2021 में 5.30% थी। In July, it was 6.7%, while a year earlier, that is in August 2021, it was 5.30%. Consumer Price Index. Consumer Price Index CPI. Consumer Price Index CPI पर मबनी खुर्दा महंगाई के एदाद-ओ-शुमार पीर को जारी किए गए।
کنزیومر پرائس انڈیکس CPI پر مبنی خوردہ مہنگائی کے اعداد و شمار پیر کو جاری کیے گئے. پر مبنی بیسڈ آن اعداد و شمار ڈیٹا پیر منڈے. It was based on consumer price index CPI. Based on consumer price index CPI, retail inflation data were released on Monday. Based on consumer price index CPI, retail inflation data were released on Monday. کنزیومر پرائس انڈیکس CPI پر مبنی خوردہ مہنگائی کے اعداد و شمار پیر کو جاری کیے گئے. Based on consumer price index CPI, retail inflation data were released on Monday. اشیائے خورد و نوش بالخصوص دالوں، چاول، گندم اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اشیائے خورد و نوش فوڈ آئٹمس بالخصوص اسپیشلی دالوں پلسز، چاول رائس، گندم ویٹ اور سبزیوں کی قیمتوں میں ان ویجیٹیبل پرائسز اضافے کی وجہ سے ڈیو ٹو انکریز مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اشیائے خورد و نوش بالخصوص دالوں، چاول، گندم اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. The inflation is due to increase اشیائے خورد و نوش بالخصوص دالوں، چاول، گندم اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. Inflation is due to increase in prices of food items, especially pulses, rice, wheat, and vegetables. Inflation in prices of food items, especially pulses, rice, wheat, and vegetables. غذائی افراط زر فوڈ انفلیشن. غذائی افراط زر اگست میں بڑھ کر 7.62% ہو گیا، جو جولائی میں 6.69%، جون میں 7.75%، مئی میں 7.97% اور اپریل میں
और अप्रैल में 8.38% था। Food inflation was 7.62% in August, which was 6.69% in July, 7.75% in June, 7.97% in May, and 8.38% in April. खुर्दा इफ्रात-ज़र मुसलसल 8 महीनों से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की 6% की बालाई हद से ऊपर रह रहा है। खुर्दा इफ्रात-ज़र मुसलसल 8 महीनों से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की 6% की बालाई हद से ऊपर रह रहा है। It remained above the Reserve Bank of India. It remained above the Reserve Bank of India's upper tolerance level of 6% for the 8 consecutive months. It remained above the Reserve Bank of India's upper tolerance level of 6% for the 8 consecutive months.